हजरत सैयदतुना उम्मे आयमन रदी अल्लाह ताला अनहार नाम बरकता छिलो। पितार नाम शाअलाबा बिन उमर छिलो। हाबशार अधिबासी छिलेन। उम्मे आयमन रदी अल्लाह ताला अनहा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर दुनियाते आगमनेर पूर्वेई प्राप्त बयस्क हये गियेछिलेन और छोटोबेला थेके हुजूरे पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एर पिता हजरते अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्होर बादी अर्थात दासी छिलेन। हजरते अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो एर वफात शरीफेर पर हजरते आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हार खेदमते तिनी छिलेन। हजरते आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हार इंतेकालेर पर उम्मे आयमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरते अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्होर काछे आसलेन एबं तिनी रदियल्लाहु ताला अन्हो हजरते उम्मे आयमन रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर खिदमत और देखाशोनार दायित्व दिलेन। हजरत उम्मे आयमन रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमेर अत्यंत खिदमत करतेन। এই জন্য তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিয়ে গর্ব করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরে তশরিফ নিয়ে যেতেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দুধও পান করিয়েছেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে ফরমাতেন, উম্মে আয়মান আমার মা।